Thousands of red-colored round lanterns adorn the courtyard of the Tuidao Mahyang Tianxiangtie Temple. The temple has stood for 126 years and is currently preparing to celebrate the Chinese New Year and conduct religious services on February 10. Temple officials said that they are now focusing on preparations to set up lanterns and cleanse the complex ahead of the big day. They are also preparing to arrange jumbo-sized candles weighing 300 kilograms to a ton. The temple's courtyard is full of colorful lanterns with pictures and ornaments of wooden dragons adorning every inch of the walls. They were put up by hand by locals. Seperti tahun-tahun sebelumnya, cuman tahun ini lebih meriah kayaknya. Lampionnya kurang lebih ada sekitar 2.300 lebih. Ya, dari kita pasangnya dari arah masuk kelenteng sampai ke jembatan, seterusnya menuju ke kelenteng. Lampion yang besar sih, kayaknya maknanya sih seperti tahun-tahun yang lalu lah. Cuman tahun ini lebih besar dibanding tahun-tahun kemarin. Diameter tahun ini kurang lebih 6 meter lingkarannya. Totalnya semua dan ketinggiannya mencapai 4 meter. Ya, untuk tahun-tahun ini kita maknanya kebersamaan di kampung kita, terutama di daerah Kakap ini, ya kita wujudkanlah supaya antar etnis kita selalu kompak dan menjaga perdamaian. Walaupun di tahun politik, kita di Pekong ini tidak terlibat dalam politik. Meanwhile, bakers of year cakes or kue keranjang in Bekasi, West Java are struggling to meet orders from customers due to higher demand ahead of the Chinese New Year. An army of workers can be seen moving like clockwork to make year cakes, which consist of glutinous rice and sugar, which are then processed to dough. Vendors said orders for year cakes started soaring ahead of the Chinese New Year, with a 30% increase this year. They have also had to hire 31 additional employees to help them meet the high demand. Saat ini ada sedikit, walaupun terganggu waktu itu ya ada COVID atau apa. Sekarang lumayan kami masih bisa bertahan dan ada sedikit peningkatan pesanan. Mungkin sekitar 30% ada. Kalau karyawan yang di pekerjaan ada berapa, Pak? Saat ini sebelumnya ada 5, sekarang sekitar 31 orang. Ya karena ini musiman, jadi biasanya kami untuk menjaga kualitas itu paling sekitar 2 minggu produksinya, masa memproduksi itu. Biasanya sudah mendekati hari H itu yang mungkin kami harus antisipasi bagaimana caranya untuk ready stock dan ada estimasi untuk stok kami di sini supaya bisa mencukupi kebutuhan yang mendadak itu biasanya. The Chinese New Year also brings many blessings to food vendors at the Gede Market in Solo, Central Java. They have been overwhelmed with orders from customers 2 weeks ahead of the big day. They also said that sweet-tasting foods have soared in popularity among customers. They are flooded by orders from customers, although they have increased prices to around 10 and 15,000 rupees per kilogram. Some of the more highly demanded fruits are oranges, pears, and apples. Demand is estimated to keep rising until the turn of the Chinese New Year on February 10.